अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको कुरान पाक की सबसे छोटी मगर बहुत अहम सूरा सिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सूरा उल कौसर। इसमें अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने की खुशखबरी दी। तो आओ सब मिलकर ये सूरा पढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر